अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे तुम मेरी जिद हो नॉवल की एपिसोड नंबर 4। और बताइए आपको नॉवल अच्छा भी लग रहा है कि नहीं। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माही ने एक झरझरी ली और तेजी से पीछे हटी, जैसे शाहमीर के करीब होने से भी खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हो। इसकी नज़रें शाहमीर के चेहरे पर जमी थी, मगर वो इसकी आंखों की गहराइयों में छुपे जज्बों को समझने से कासिर थी। शाहमीर ने लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाई और एक कदम पीछे हट गया, जैसे इसकी उलझन को महसूस कर रहा हो। डर रही हो? इसने धीमे लहजे में कहा। माही ने बेसाख्ता सख्ती से जवाब दिया। मैं तुमसे नहीं डरती शाहमीर। शाहमीर ने गौर से इसकी आंखों में झांका, जैसे सच और झूठ को परख रहा हो। देखते हैं, वो मध्यम आवाज में बोला और रुख मोड़कर हवेली की तरफ बढ़ गया, जैसे इसका जवाब काफी ना हो। माही ने गहरी सांस ली और बाग के बेंच पर बैठ गई। वो अपनी उलझनों में घिरी थी। क्या शाहमीर वाकई बदलने की कोशिश कर रहा था, या ये सब एक चाल थी। दीवारों पर सुनहरी नक्शो निगार थे और बीच में एक बड़ी चमकदार फानूस लटक रही थी, जिसकी रोशनी पूरे हॉल को जगमगा रही थी। हॉल के एक तरफ लंबी शाहाना सीढ़ियां थी जो ऊपर कमरों की तरफ जाती थी। निचली मंजिल पर मखमली कालीन बिछा था और सोफे नफीस कारीगरी का नमूना थे। शाहमीर सोफे पर बैठा था। इसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती थी, जबकि तैमूर पास खड़ा था। बीबी जी अभी तक मानने को तैयार नहीं है सरदार, तैमूर ने मुख्तात लहजे में कहा। शाहमीर ने एक गहरा सांस लिया और अपने हाथों की उंगलियां आपस में पेवस्त कर लीं। अभी वक्त आएगा तैमूर, एक दिन वो खुद मेरे करीब आएगी। तैमूर ने सर झुका दिया। इसे मालूम था कि जब सरदार कोई फैसला कर लेता था तो इसे बदलना आसान नहीं होता। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी थी। दीवारों पर नीले और सफ़ेद रंग के इम्तजाज के साथ नर्म कपड़े के पर्दे लटक रहे थे। बेड के साथ एक कदीम तर्ज का लकड़ी का साइड टेबल था, जिस पर एक खूबसूरत सुनहरी फ्रेम में बंद माहीन की वालदा की तस्वीर रखी थी। माहीन ने तस्वीर को देखते हुए आह भरी। अम्मी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या मैं वाकई इस कैद से निकल पाऊंगी? इसकी आंखें नम होने लगी, मगर अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुला और एक मुलाजमा अंदर आई। बीबी जी, सरदार ने हुक्म दिया है कि आप डाइनिंग हॉल में आए। माही ने चौंक कर सर उठाया। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, मगर फिर खुद को मजबूत किया और बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ा दिए। यहाँ हमेशा की तरह शान शौकत का राज था। महंगे बर्तन, शानदार फानोस और लंबी मेज जिस पर अनवाह किस्म के खाने रखे थे। शाहमीर पहले से अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा था। इसने माहिन को अंदर आते देखा तो हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आ गई। बैठो, इसने हाथ के इशारे से कहा। माहिन ने एक नज़र इस पर डाली, फिर हिचकिचाते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गई। तुम्हें भूखा रहने की आदत नहीं डालनी चाहिए, शाहमीर ने नरमी से कहा। माही ने तंजिया हंसी हंसी। तुम्हें मेरे खाने या ना खाने की क्या परवाह? शाहमीर ने अपनी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे मारी, जैसे कुछ सोच रहा हो। तुम मेरी बीवी हो माहीन, और चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी हर चीज से मुझे फर्क पड़ता है। माहीन का दिल एक पल को जोर से धड़का, मगर इसने फौरन खुद को संभाला। ये जबरदस्ती की शादी है शाहमीर, मैं इसे कभी कबूल नहीं करूंगी। शाहमीर ने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाई, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर आहिस्ता से बोला, देखते हैं। माहीन की सांसें बेतरतीब होने लगी। आखिर ये शख्स क्या चाहता था? वो मोहब्बत का दावा कर रहा था या ये सब एक नया खेल था? ये सवाल अब इसके दिल में बगोलों की तरह गर्दिश करने लगा था। माही ने शाहमीर की बात पर सख्ती से लब भेज लिए। इसकी नज़रें शाहमीर पर जमी थीं, मगर इसके चेहरे के तासुरात पढ़ना मुश्किल था। वो एक ऐसा शख्स था जो अपने जज्बात को छुपाने में महारत रखता था। हॉल की छत पर लगे फानोस की रोशनी शिफाफ फर्श पर पड़ रही थी, जहां नीले और सफ़ेद अम्तजाज का एक नफीस कालीन बिछा था। दीवारों पर कदीम दौर की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स आवीज़ा थी, जिनमें एक तस्वीर ख़ास तौर पर नुमाया थी, एक दिल लेर जंगजू की, जिसके चेहरे पर वैसी ही सख्ती थी जैसी शाहमीर के अंदाज में नज़र आती थी। माहीन ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली। क्या मैं जा सकती हूँ? इसने सपाट लहजे में कहा। शाहमीर ने चमचे रखकर इसकी तरफ देखा। खाना खत्म किए बगैर नहीं। माहिन के चेहरे पर एक खफीफ तंजिया मुस्कुराहट उभरी।
یہ حکم بھی تمہاری ضد کا حصہ ہے۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی، جیسے مزید بولنے سے روک رہا ہو۔ یہ فکر مندی ہے، ضد نہیں۔ فرق سیکھنے کی کوشش کرو مسز شاہ میر۔ ماہین تیزی سے پیچھے ہوئی، جیسے اس کی قربت سے دور ہونا چاہتی ہو۔ یہ مت کہو، میں نے تمہیں کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا۔ شاہ میر نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اس کے الفاظ کی کاٹ کو نظر انداز کر رہا ہو۔ چلو ایک دن یہ بھی دیکھ لیں گے۔ ماہی نے دانت بھینچ کر نوالا توڑ لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں اس کی مرضی نہیں چلنے والی۔ حویلی کی راہداریوں میں خاموشی کا راج تھا۔ باہر کھلے صحن میں ہوا کے ہلکے جھونکے بادام کے درخت کی شاخوں کو ہلا رہے تھے۔ آسمان پر آدھا چاند جھلملا رہا تھا اور روشنی کی مدھم کرنیں سنگ مرمر کے فرش پر پڑ رہی تھیں۔ ماہین اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی کھڑکی کے پار اندھیرے میں جھانک رہی تھی۔ آج دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شاہ میر کا رویہ، اس کی باتیں، سب کچھ اسے الجھا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی بدل رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر فوراً سر جھٹک دیا۔ نہیں، یہ شخص اتنا آسان نہیں ہو سکتا۔ مگر کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی گونج تھی۔ اگر وہ سچ میں بدل رہا ہو تو؟ یہ کمرہ بھی حویلی کے باقی حصوں کی طرح شان و شوکت کا نمونہ تھا۔ دیواروں پر گہرے سرخ اور سیاہ رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ قالین نرم اور مخملی تھا اور بیڈ کے ساتھ ایک بڑی کتابوں کی شیلف رکھی تھی، جس میں مختلف تاریخی کتابیں اور کچھ پرانی جنگی کہانیاں موجود تھیں۔ شاہ میر کھڑکی کے قریب کھڑا تھا، ہاتھ میں سگار لیے باہر خلا میں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں جیتنا ہے شاہ میر، اس نے خود سے کہا۔ ماہین صرف ایک ضد نہیں، وہ میرا انتخاب ہے، اور میں اپنی چیز کسی اور کو نہیں دینے والا۔ اس کی نظریں اندھیرے میں کہیں دور جا کر رک گئی، جہاں ایک نیا کھیل بس شروع ہونے کو تھا۔ حویلی کے بلند و بالا در و دیوار پر رات کا سحر طاری تھا۔ آسمان پر چاند اپنی چمک بکھیر رہا تھا، جبکہ صحن میں لگے بادام اور چنبیلی کے درخت ہلکی ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ حویلی کے اندرونی حصے میں بھی مکمل خاموشی تھی، مگر ماہین کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی، جو دیواروں پر لٹکتے نیلے اور سنہری پردوں سے منعکس ہو رہی تھی۔ قالین نرم اور گہرے رنگ کا تھا، جبکہ سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک کتاب کھلی پڑی تھی، جسے ماہین نے تھوڑی دیر پہلے جھنجھلا کر بند کر دیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سر تھام کر سوچا۔ میں یہاں ایک قیدی کی طرح رہ رہی ہوں، اور شاہ میر، وہ آخر چاہتا کیا ہے؟ اس نے غصے سے سوچا۔ یہ کمرہ مکمل طور پر ایک روایتی جاگیردار کی شخصیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ گہرے سرخ اور سیاہ رنگ کے بھاری پردے، لکڑی کا شاہانہ بیڈ، دیواروں پر پرانی تلواریں اور بندوقیں سجی ہوئی تھیں، اور بیڈ کے قریب ایک نفیس قالین بچھا تھا، جس پر شاہ میر اب بھی خاموشی سے بیٹھا سگار سلگا رہا تھا۔ اس کی نظریں خلا میں تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ ہاتھ میں پکڑا سگار ہلکی ہلکی دھواں چھوڑ رہا تھا، مگر وہ اس دھوئیں سے زیادہ اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماہین کو آخر کب تک مجھ سے نفرت رہے گی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کتنی دیر لگے گی اسے یہ سمجھنے میں کہ میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا، بلکہ صرف چاہتا ہوں کہ وہ میری ہو جائے، اپنی مرضی سے۔ حویلی میں صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ پرندوں کی چہچہاٹ کے ساتھ ہی ملازمہ نے آ کر ماہین کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ بی بی جی، ناشتے کے لیے آئیے۔ ماہین نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ میر کے سامنے کمزور نہیں پڑنا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہاں بھوکے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں ہمیشہ کی طرح شان و شوکت کا ماحول تھا۔ بڑی لکڑی کی میز پر مختلف قسم کے کھانے رکھے تھے، چاندی کے چمکتے برتن سجے ہوئے تھے، اور پس منظر میں مدھم راگنی بج رہی تھی۔ ماہین نے اندر قدم رکھا تو شاہ میر پہلے ہی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ماہین کو دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ ماہین نے خاموشی سے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ اچھی نیند آئی؟ شاہ میر نے پوچھا، جبکہ اس کے انداز میں جانچنے والی سنجیدگی تھی۔ ماہین نے نوالا توڑتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، نیند تب آئے گی جب یہ جبر ختم ہوگا۔ شاہ میر نے ہلکی سی مسکراہٹ سجائی۔ یہ جبر نہیں ہے ماہین، تم جلد سمجھ جاؤ گی۔ ماہین نے نرمی سے نوالا چبایا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کیا واقعی وہ ایک دن خود اپنی مرضی سے شاہ میر کو اپنا لے گی، یا یہ سب صرف ایک سراب تھا؟ یہ سوال اس کے دماغ میں ابھرتے ہی مزید الجھنیں پیدا کر رہا تھا۔ حویلی کی روشنیوں میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ لون میں نصب فانوس روشنی بکھیر رہے تھے، جبکہ بڑے صحن میں ہوا
हल्के झोंके के साथ बह रही थी। अंदरूनी हिस्सा भी इंतहाई शानदार था। दीवारों पर कदीम पेंटिंग्स, लकड़ी की नफीस खिड़कियां और संगमरमर से बना फर्श, हर चीज शाही तर्ज की अक्कासी कर रही थी। कमरे के अंदर मध्यम जर्द रोशनी फैली हुई थी। नीले और सफेद पर्दे हल्की हवा में हिल रहे थे। बेड के साथ रखी साइड टेबल पर एक किताब और चाय का कप पड़ा था, मगर महीन की नजरें कहीं और थीं। वो खिड़की के करीब खड़ी बाहर अंधेरे में झांक रही थी। क्या मैं हमेशा के लिए इस कैद में रहूंगी? इसने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया। वो जानती थी कि शाहमीर की सख्ती के बावजूद वो इसके करीब आ रहा था। वो इस पर अपनी मोहब्बत मसलत करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो खुद को इस जज्बाती जाल में नहीं फंसने देना चाहती थी। मुझे इसे कमज़ोर नहीं पड़ने देना, वो खुद से कह रही थी, मगर दिल के किसी कोने में अजीब सा इत्तराब था। दूसरी तरफ शाहमीर के कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक कोना रोशनी में नहाया हुआ था, जहां वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा था। सामने शीशे की मेज पर एक सगार, विस्की का गिलास और एक पुरानी किताब रखी थी। क्या तुम वाकई मुझसे नफरत करती हो माहिन? वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। इसके लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि माहिन की मज़ाहमत सिर्फ वक्ती थी। वो जितना इनकार करे उतना ही इसकी आंखों में छुपी उलझन नुमाया हो जाती थी। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ माहिन। तुम जितनी जिद करोगी मैं उतना ही तुम्हें अपनी तरफ खींचूंगा। माहिन को नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर करवटें बदल रही थी कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कौन? कोई जवाब नहीं आया, मगर दरवाज़ा आहिस्ता से खुल गया। शाहमीर अंदर आया। इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ इसके करीब आया। माही ने बेख्तियार खुद को पीछे कर लिया। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाज़त किसने दी? शाहमीर हल्का सा मुस्कुराया, मगर इसकी नज़रें गहरी थीं। इजाज़त? मैं तुम्हारा शोहर हूँ माहीन, मुझे इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। माहिन की सांसें तेज हो गई। ये जबरदस्ती है शामिर। शाहमीर ने हाथ बढ़ाया और नरमी से इसके बालों को पीछे किया। जब दिल एक दूसरे के करीब आ रहे हों तो अल्फाज की सख्ती का कोई फायदा नहीं। माहिन ने जल्दी से इसका हाथ झटक दिया। मैं तो तुम्हारे करीब नहीं आ रही शाहमीर, ये तुम्हारी खुशफहमी है। शाहमीर ने गहरी सांस ली और झुककर इसकी आंखों में देखा। यही देखना तो चाहता हूँ माहिन, कि कब तक तुम अपने दिल की सच्चाई से इनकार करती रहोगी। वो आहिस्ता से पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, मगर जाते जाते बोला, ये राह तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। सो जाओ, क्योंकि कल एक नया दिन होगा और शायद तुम्हारे ख्यालात भी बदल चुके होंगे। दरवाज़ा बंद हो चुका था, मगर माहिन का दिल बेतरतीब धड़क रहा था। क्या वाकई वो बदल रही थी, या शाहमीर की बातें सिर्फ इसे उलझा रही थी? जारी है। तो प्यारे रीडर्स, आज की एपिसोड आप सबको कैसी लगी? अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।